চিনাকি প্ৰাণৰে চিনাকি চুলিখনৰ আছিল কাটবা যেতিয়া লম্বা হৈছে আহিল গাইস কৰিলা এই বেজি দিবা যাম ৰাস্তা কিনছি বলে টন বাজিলে 11টা বাজব সেকেন্ড ভ্যাকসিন আইছে তাকে দিব যাব সাইটা আপনি অর্ডার কে সাইকেল চলাবি না রাস্তা বেশি মানে রাস্তা यार इन्हीं का रास्ता साइकिल का ये सेकंड वैक्सीन दिया ब्रो तुम्हारे सोते आबिर खानो प्राणते तुमी अंकिता दुसको तुम्हागाको तुमी दिला 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 ठिकाना ओ जिया 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 बाखना मुर हेंगुलिया मने तो रास्ता बेहाने चलाबा ना रास्ता है কোন আমনে কাইতে নিয়ে যাও নিকা রাস্তা কে যেন কামরূপ এলাকাতেই নেই নিকোর বিয়া রাস্তা এখানে বিয়া মানে একদম বহুত বিয়া রাস্তা এখানে সাইকেল তো যাবাই না রাস্তা কোন ওতে টানটুনি গেছু আর তো ফাইনালি আহি পেলাই অলপ ৰেষ্ট লৈ ভেকচিনটো দিওঁ ৰ'বা रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का বৰ্তমান নাম মাতাই নাই এতিয়া ৰই আছে काय जब कर मातले हे तो ये सेकंड डोज होल ये ना चलो गाइस रास्ता दारो ब्लॉग बनानो होल आमान करो वो शेयर को चैनल को साफ